السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال ونتمثل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا أيها الأحبة، لا زلنا نحن نتابع هذا الشهر المبارك، ونحن في العشر الأخير من هذه الأيام المباركة، فنستطيع أن نقول بأننا نعيش أفضل الأيام. Nous sommes donc dans le mois de Ramadan. Dans les 10 derniers jours, nous vivons donc les meilleurs jours du mois de Ramadan. طبعا شهر رمضان له فوائد جمة كثيرة، il y a beaucoup de bénéfices dans le mois du Ramadan. طبعا هذه الفوائد لا تعد ولا تحصى. Tous ces bénéfices, bien sûr, on ne peut pas les compter tellement qu'il y en a. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد طوال السنة، يعني جميع السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العبادة، حتى أنه كان يقوم الليل وتتفطر قدماه. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله، لما تقوم الليل يعني حتى تتفطر قدماك؟ فكان يقول: فأكون عبدا شكورا، مع أنه هو أفضل مخلوقات الله عز وجل، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني le prophète عليه الصلاة والسلام toute l'année devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec cela, il se levait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et un jour, Aïcha lui dit: Ya Rasulallah, alayhi salam, pourquoi pries-tu jusqu'à ce que tes pieds enflent de cette façon-là? Donc il a dit: ne suis-je pas une personne qui doit être reconnaissante de son Seigneur, en sachant que le prophète alayhi salatu wa salam, Allah lui a pardonné ses péchés, ceux qu'il a fait et ceux qu'il va commettre. Mais avec ça, il l'a fait pourquoi? يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب نفسه؟ كان يتعب نفسه في الصلاة، كان يتعب نفسه في العبادة. ليه؟ تعليما للأمة. هذا كله كان تعليما للأمة. Tout cela afin d'enseigner à sa communauté comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala، يعني كيف يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، كيف يعبده على الحقيقة، يعني على التوحيد الصحيح، على العقيدة الصحيحة، يعني كيف تكون هذه العبادة صحيحة كما أمرها الله سبحانه وتعالى على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يعني tout cela pour qu'on puisse faire toutes ces actions ou ces actes adoratoires selon la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. طيب، ومما ورد في رمضان يعني من الأعمال التي وردت في رمضان الاعتكاف. Parmi les choses qui nous ont été que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait dans le mois de Ramadan, c'est la retraite spirituelle, يعني الاعتكاف. وهذه العبادة عظيمة وتتعلق طبعا بالصيام، وقد ختم الله تبارك وتعالى يعني آيات الصيام حيث قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني ولا تباشروا النساء، يعني لا تجامعوهن وأنتم عاكفون في المساجد. Donc la retraite spirituelle, Allah en a
terminé le verset coranique, il a dit n'approchez pas vos femmes alors que vous êtes en retraite spirituelle pendant l'I'tikaf. Pour rentrer, on peut prendre la retraite spirituelle, je l'ai un petit peu détaillé comme un juriste, on dirait. Je vais commencer par le linguistique. L'I'tikaf, لغة لزوم الشيء واللبس عندنا. ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم. لزوم الشيء c'est le fait de se tenir à une chose, ou de s'accrocher à une chose, et comme Allah nous le définit dans le verset coranique, يعكفون على أصنام لهم, ils se tenaient, ils s'accrochaient à cette statuette ou à l'idolâtrie, ou à cette idole. Par contre, d'un point de vue, ou de la définition par contre, d'un point de vue islamique ou juridique, تعريفه شرعا هو لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا دخل المسجد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر الأعمال، سواء كان الصلاة أو تلاوة القرآن أو الأذكار أو الدعاء. هذه الأعمال كلها يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. Donc toutes ces actions-là, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit la prière, que ce soit les invocations, on le fait pour nous-mêmes, bien sûr, pour accéder au paradis, mais pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque nous, dans ce ballon, nous sommes comme des agriculteurs. On sème la bonne action et la récolte, on la récolte dans l'au-delà. الإنسان يزرع صالح الأعمال في هذه الدنيا أما قطف الثمار تكون في الآخرة. مشروعية الاعتكاف فإن العلماء أجمعوا على أن الاعتكاف مشروع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه، ثم اعتكف أزواجه من بعده. لماذا نعتكف؟ اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. cette retraite spirituelle, nous la faisons puisque le prophète عليه الصلاة والسلام l'a fait. C'est donc une sunna. Qu'est-ce que la sunna? ما أرسل على النبي صلى الله عليه وسلم من قول, ce qui a été vu, ce que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, ou il a fait, ou on a fait devant lui, et il a accepté. Toutes ces actions-là sont pour nous une guidée, c'est-à-dire que nous devons suivre cet exemple-là. Et parmi les exemples, c'est que le prophète a fait cette retraite spirituelle-là, et ses femmes l'ont fait après lui. Et al-i'tikaf كذلك في اللغة يسمى أيضا جوارا، وهو من الشرائع القديمة وفيه تقرب إلى الله تعالى وينقسم إلى قسمين. Donc on l'appelle aussi l'anneau ou je peux dire on peut dire l'anneau, et bien sûr il est dans la jurisprudence qui ont précédé bien sûr l'islam, puisqu'aussi à l'époque les savants et les hommes pieux, ils prenaient souvent une retraite spirituelle dans les sanctuaires. Ils se rapprochaient d'Allah wa ta'ala. On a comme exemple, par exemple, Jurayj al-Abid, on a Zakaria, on a Maryam, طبعا عليه الصلاة والسلام جميعا كانوا يعتكفون في المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومسنون. فالاعتكاف الواجب هو ما أوجبه المرء على نفسه بالنظر. La retraite spirituelle obligatoire, c'est celle dont la personne en a fait un vœu. C'est-à-dire qu'il a dit que si cette chose-là m'arrive, je promets, je le jure, que je ferai une retraite spirituelle. Comme qui, par exemple? كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، أي مسجد الحرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك يا ابن الخطاب. Il avait promis à Allah, il avait fait un vœu. Il a dit au prophète, Ya Rasulallah, j'avais fait un vœu à Allah et je me suis promis que si
ce vœu-là il est accepté ou il est fait, que je resterai ou je dormirai une nuit dans le Masjid al-Haram. Enfin, le Nabi alayhi salam lui a dit, il faut que tu tiennes compte de ce vœu-là. C'est-à-dire qu'il faut que tu le fasses. Si tu as promis, il faut le faire. Ça c'est obligatoire. أما المسنون هو ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله وابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما والحديث رواه البخاري. يعني المسنون c'est-à-dire par contre la retraite spirituelle de sunna, de la sunna, c'est le fait de se retirer dans une mosquée les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et nous avons comme preuve le hadith que je viens de citer, qui est le hadith de Abu Huraira. Il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam faisait sa retraite spirituelle tous les mois du Ramadan et bien sûr les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Sauf l'année qui a précédé sa mort, l'année où le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, وانتقل إلى ديوان ربه. فطبعا هذه السنة أو تلك السنة يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما. Cette année-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il est resté au lieu de 10 jours, 20 jours. Au lieu de 10 jours, au lieu de rester les 10 derniers jours, il est resté les 20 derniers jours. كأنه يعني علم بموته. وطبعا أفضل الاعتكاف في رمضان لأن النبي عليه أفضل الاعتكاف طبعا في رمضان وفي آخر رمضان. لهذا الحديث كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. أما زمان الاعتكاف فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل إلى المعتكفين. يعني le temps même de l'aعتكاف c'est quand il se fait le 20e jour, le 20e jour après la prière de Subh. يعني صباح يوم 20 من رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا روي في حديث أنه اعتكف في شوال. أما شروط المعتكف les règles de cette retraite-là أولا أن يكون الإنسان مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس. وقبل هذا النية. Tout d'abord on commence par l'intention. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. يعني chaque acte se fait avec une intention. Donc la première chose que la personne doit faire avant de faire cette retraite spirituelle, il doit avoir d'abord l'intention. Ensuite, أن يكون مميزا طاهرا. مميزا c'est quoi؟ يعني يستطيع أن يميز بين الأشياء. Il peut faire la différence entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le blanc et le noir. Il faut qu'il a cette notion-là. C'est-à-dire, une personne s'il est jeune, il n'a pas atteint l'âge de la puberté, mais il fait la différence, il a le droit de faire la retraite spirituelle. يعني كذا الولد مثلا يعني قبل أن يبلغ إذا استطاع أن يميز الأشياء يعني يستطيع أن يفرق بين الأشياء جاز له أن يعتكف. إلى الوضع فيها الاعتكاف. طبعا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة معروف والحيض والنفاس أيضا معروف. يعني pour les femmes, bien sûr, celles qui ont les menstrues, les règles, ou les lochis, bien sûr, il ne faut pas qu'ils viennent à la mosquée. النساء لماذا؟ لأن ورد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعتكفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يعتكفوا بعد موته. Les femmes du prophète, ils ont fait la retraite spirituelle avec le prophète, mais ils l'ont fait aussi après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. من هذا المنبر جاز أيضا للنساء أن يعتكفن في المسجد مع وجود هذه طبعا الشروط. ثانيا أن يكون في مسجد. طبعا الاعتكاف le deuxième point, il faut qu'il soit dans une mosquée. لقول الله تبارك وتعالى وأنتم
عاكفون في المساجد. Et vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. طبعا هنا نرى بأنه وصف المعتقد بكونه مسجد، فلو صح في غير المساجد لم يختص التحريم، يعني تحريما مباشرا. Si la retraite spirituelle se faisait en dehors de la mosquée, Allah n'aurait pas interdit à la personne d'avoir des relations avec son épouse. Le troisième point, أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة والجمعة. Parmi les points essentiels aussi de la retraite spirituelle, il faut que la mosquée, c'est une mosquée où il y a déjà toutes les prières, c'est-à-dire les prières en groupe, et la prière du vendredi inclus. Donc une mosquée qui n'y a pas de vendredi, ou qui a simplement le vendredi, et de temps en temps ils font la prière en groupe, là il s'agit de masjid. C'est plutôt une salle de prière qu'une mosquée. مثلا يعني على سبيل المثال هذا المسجد مسجدكم هذا يصح فيه الاعتكاف. Cette mosquée aujourd'hui, nous pouvons dire que vous pouvez faire cette retraite spirituelle dans cette mosquée. وهذا طبعا والدليل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت بأنها قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. Il n'y a pas de retraite spirituelle que dans une mosquée où il y a un groupe. هنا في هذه المسألة طبعا وقع خلاف بين العلماء. هناك ممن يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث. يعني certains savants voient que la retraite spirituelle ne se fait que dans les trois mosquées, que dans les trois grandes mosquées. Les trois grandes mosquées, يعني المسجد الحرام يعني المسجد المكي يعني الحرم المكي والحرم المدني وبيت المقدس. هناك يعني فريق من العلماء ممن يرى هذا، وهناك فريق يعني صنف ثاني يعني deuxième groupe qui disent non, on a le droit de faire sa retraite spirituelle يعني يجوز للإنسان أن يعتكف في أي مسجد يسمى مسجد يعني مسجد جامع تقام فيه 5 صلوات وصلاة الجمعة. Dans n'importe quelle mosquée où on peut faire la prière du vendredi ainsi que la prière en groupe. أنا في الحقيقة لا أريد أن أدخل في الخلاف، لكن خلاصة القول أقول بأن الاعتكاف هو مشروع في كل مسجد تقام فيه الجمعة، وهو في المساجد الثلاثة أكمل يعني أفضل. Moi je vois personnellement que la personne a le droit de faire l'ictikaf dans toutes les mosquées, mais c'est vrai que si on le fait dans les mosquées, les trois autres mosquées, il est mieux. Et c'est la perfection. C'est la perfection, c'est mieux. هذا شروط الاعتكاف. أما أركان الاعتكاف هو المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى وحبس النفس على عبادة الله تعالى وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق وإجلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله والتفرغ لعبادة الله بالتفكر والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة والتوبة والاستغفار وتحري ليلة القدر. الاعتكاف إذن أركان الاعتكاف هو المكث يعني le fait de rester dans la mosquée, cette retraite spirituelle afin de se rapprocher d'Allah Ta'ala de cerner l'âme, c'est-à-dire de lui faire goûter que l'acte adoratoire, lui faire goûter que l'adoration. Yani que la personne puisse se rapprocher de son Seigneur le plus possible. Et كذلك يعني لماذا العشر الأواخر؟ Pourquoi les 10 derniers jours? لأن العشر الأواخر فيه ليلة القدر. Parce que dans les 10 derniers jours de la nuit du destin, والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. يعني chercher la nuit du destin les 10 derniers jours. فلو قام مثلا الإنسان يعني العشر بأكملها من المتأكد أن يظفر بهذه الليلة. Si par exemple on dit une personne les 10 derniers jours, il se lève pour Allah subhanahu wa ta'ala avec la lecture du Coran, avec la prière, avec les invocations, il est sûr de tomber sur la nuit du destin. Il n'y a pas plus grandiose que la nuit du destin.
النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال الله عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف سنة. 1000 mois est équivalent à peu près à 84 années et 4 mois. Yani, cette nuit-là, elle est meilleure que 84 années et 4 mois d'adoration. Elle est meilleure. يعني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول عن عائشة لما كانت تقول إذا دخل العصر شد مئزره وأيقظ أهله. يعني حتى الصبية يعني هو في بعض الأحاديث أن الصبيان كانوا ينكروا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يفوت لهم الأجر. Il leur réveillait même les enfants. Pourquoi les 10 derniers jours? Les 10 derniers jours, c'est le fait d'être affranchi des flammes de l'enfer. C'est le fait de se faire affranchir des flammes de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait, il levait les femmes et aussi les enfants. Pourquoi les enfants? Alors qu'on sait que notre religion, c'est une religion de facilité. يعني ديننا دين يسر، دين سهل. النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخرج قليل من الموضوع لكن إتماما للفائدة يعني afin qu'il y a يعني dans un but bénéfique. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعد صلاة العشاء كان يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. فكانت له فرض وكان له نافلة. كانت له فرض وكانت له نافلة. يعني lui faisait la prière de l'Isha avec le prophète. Ensuite, il allait dans son village qui n'était pas très loin et il refaisait la prière de l'Isha pour sa tribu qui priait derrière lui. Parce qu'ils n'avaient pas de imam compétent. فكان يطيل في القراءة، يطيل في الركوع، يطيل في السجود. اشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن معاذ يطيل علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عجبه هذا القول. نظر إلى معاذ قال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني tu es là pour semer la discorde. Mais ورائك يأتي derrière toi. فيه الضعيف، فيه الشيخ الكبير، فيه المريض، فيه النسوة، أحيانا في حتى الصبي. فالإنسان يرفق بإخوانه. إذن عموما الإنسان في الاعتكاف يعني يجتهد كي يتحرى هذه الليلة ويدعو فيها ويقرأ القرآن في هذه الأيام المباركة ويدعو لنفسه ولإخوانه وللمسلمين، يدعو بدخول الجنة ويتعوذ من النار ويتعوذ من عذاب القبر. وطبعا هذه الأمور avec ces choses-là, nous le savons, l'insan il faut qu'il prie, il ne faut pas perdre son temps. Il ne faut pas perdre son temps. Nous on se disait à l'époque, telle personne-là, il est en bonne santé, tout va bien pour lui et tout. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il a pris lui en premier et il a laissé le malade en dernier. On court aujourd'hui nous derrière la vie. On court derrière la vie. Et malheureusement la mort elle court derrière nous. Maintenant qui attrape le premier? Allah tabaraka wa ta'ala seul sait. ما يباح للاعتكاف أو للمعتكف les choses qui sont autorisées pour le معتكف. أولا خروج من معتكفه لتوديع أهله. Il a le droit de sortir de sa retraite afin de dire au revoir à sa famille. يجوز له أيضا ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم ظافره وتنظيف البدن ولبس أحسن الثياب. Donc ترجيل شعره, le fait de se peigner les cheveux, de les nouer, le fait de se raser les cheveux, le fait de se couper les ongles, le fait de se nettoyer le corps, toutes ces choses-là sont autorisées en période de retraite spirituelle. كذلك يجوز له, il est autorisé à الخروج من المسجد للحاجة التي لا بد منها. يعني la chose, il a le droit de sortir de la mosquée pour une chose importante. Une chose importante, quand on dit une chose importante, on sait ce que l'importance veut dire. C'est pas, il y a un problème à la maison, c'est la femme n'a pas pu aller faire les courses, et le téléphone, qu'est-ce que tu peux toi aller sortir à le marché? Ça, c'est pas important. Elle peut envoyer quelqu'un, ou elle peut voir avec quelqu'un d'autre. Quand on dit importance, on parle de la mort, on parle de l'accouchement, on parle de maladie, des choses graves qui puissent arriver. قالت عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة أي لحاجة إنسان ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا إن كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها dit il ne sortait
il ne sortait, quand il ne sortait que pour une chose importante. Quelqu'un avait besoin de lui, il sortait pour cette personne-là. Mais il n'allait pas visiter le malade, il n'assistait pas aux funéraires, sauf s'il avait mis tout au début de sa retraite, il avait mis cette condition-là. C'est-à-dire, avant de rentrer, قبل أن يدخل الإنسان يعتكف في المسجد يشترط مثلا يقول أنا أدخل وأعتكف في المسجد هذا وأشترط في نفسي أن أخرج مثلا لزيارة مريض أو لإتباع جنازة مثلا أو لغسل ميت أو لزيارة فلان. إذا اشترط جاز له أن يخرج. ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Donc il interdit d'avoir une relation avec son épouse, par principe du verset coranique bien sûr. طبعا وأنتم عاكفون في المساجد يعني لا يقربها ما دام في معتكفه. ما دام في معتكفه لا يقربها. Tant qu'il est en retraite spirituelle, il ne se rapproche pas de son épouse. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمس امرأة أو ولا يمس امرأته. Et il ne touche pas son épouse. ويستحب للإنسان من المستحبات comme les choses conseillées هو أن يشتغل الإنسان بالذكر ويجتنب ما لا يعنيه. il faut pas perdre son temps, il faut essayer d'utiliser le temps qu'on a pour se rapprocher de son Seigneur le plus possible. وفي نفس الوقت لا يختلف بالقيل والقال. Il ne faut pas qu'il se lie à des paroles futiles. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Parmi les choses, le bon comportement du musulman, c'est de ne pas s'occuper des choses qui ne lui regardent pas. فإذا ينبغي الاستشهاد في كل ليالي العشر فرضا أيضا لليلة القدر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام أو يا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Il faut aussi faire le mieux ou le plus possible pour assister à la nuit du destin. Du point de vue de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, on nous dit ô celui qui se lève la nuit du destin avec foi et ne veut de cette nuit-là que la récompense, Allah ta'ala lui pardonnera ce qu'il a commis comme péché. ويبطل الاعتكاف الجماع والخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وذهاب العقل بجنون أو السكر والحيض والنفاس. Donc bien sûr cette retraite spirituelle est annulée si la personne a une relation avec son épouse ou s'il sort de la mosquée pour une raison qui n'est pas valable, ou s'il perd la raison, que ce soit en devenant fou ou malheureusement en buvant une substance alcoolisée, ou la femme qui a ses menstrues ou ses lochis. Ça c'est à peu près ce qu'on pouvait dire sur la retraite spirituelle. Je vais parler maintenant en quelques petits mots, quelques petites phrases, Inch'Allah, sur les choses qui ont été aussi vues pendant le mois du Ramadan. On a al-Umrah. النبي عليه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Donc la Umrah, on le définit comme le petit pèlerinage. On le définit comme le petit pèlerinage. Donc celui qui fait une Umrah, une Umrah qui est suivie d'une autre Umrah, elle est là pour effacer le péché. Elle efface donc le péché. Et celui qui fait un pèlerinage correctement, convenablement, le grand pèlerinage, il a comme récompense le paradis. Il a comme récompense le paradis. وقد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة. Celui qui fait un petit pèlerinage pendant le mois du Ramadan, c'est comme si qu'il avait fait le grand pèlerinage. C'est comme si qu'il avait fait le grand pèlerinage. C'est comme si qu'il avait fait le grand pèlerinage
في الأجر والثواب, dans la récompense, pas dans l'acte en lui-même. Dans l'acte en lui-même, c'est-à-dire qu'il est obligé plus tard, quand il a les moyens financiers, les moyens physiques, les moyens physiques, quand il a ces moyens-là, il lui faut aller faire le pèlerinage, bien sûr, à la Mecque. ومما يدل على فضل العمرة قول عطاء قال لأنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي فقالت ما منعك أن تحجي معنا pourquoi n'as-tu pas fait le pèlerinage avec nous فقالت لم يكن لنا إلا راضعا فحج أبو ولدها وابنها على راضع وترك لنا ناضحا ننضح عليه يعني elle a dit je n'ai que 2 chamelles. Une chamelle, mon mari l'a fait avec mon fils, et nous en a laissé une qu'on utilise pour nos propres besoins. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل الحجة. Il lui a dit si le ramadan prochain vient, fais le petit pèlerinage et sache que le petit pèlerinage est équivalent au grand pèlerinage, bien sûr, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans la récompense. هذا بالنسبة للعمرة. ويختم الإنسان يعني هذه الأيام المباركة بزكاة الفطر. وزكاة الفطر طبعا هي واجبة على كل فرد من المسلمين. صدقة الفطر l'aumône de fitr que la personne va donner à la fin du mois du Ramadan, elle est obligatoire à tout musulman. Sarir, Kabir, Dhakar, Untha, Khor, Abd, yani grand, petit, masculin, féminin, libre ou serviteur, tout le monde est obligé de donner bien sûr, il est obligé de se libérer, de donner ce taux à un pauvre. فتجب على المسلم الحر طبعا المالك لمقدار صاع يزيد من قوته وقوت عياله يوما وليلة. Elle est obligatoire à celui qui a la quantité de à peu près 2,5 2,5 kg, cette quantité qui lui vient, il a cette quantité-là pour lui-même et ses enfants qui est au-delà de cette quantité. À cet homme-là, il lui est obligé de donner cette aumône. إذا ينفقها أولا هو لنفسه ولزوجته وأبنائه وكل الذين يتولى أمورهم أو يقوم بالإنفاق عليهم. يعني il donne cette somme, il la sort pour lui-même, pour sa femme, pour ses enfants et pour tous ceux à qui lui-même il s'occupe. Lui-même il verse quelque chose, que ce soit sa femme, ses enfants ou il a l'habitude de payer pour ses parents. C'est lui qui sort cette sadaqa. مقدار الصدقة يعني مقدارها صاع من تمر أو الشعير أو البر أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا تخرج من غالب قوت البلد كالرز والبرغل وغيرها. طبعا à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر كانت تخرج طعاما. On la sortait en manger, en nourriture. On la sortait en nourriture. Parce que le but de Sadaqa al-Fitr, c'est pas pour que la personne prenne une somme d'argent, il va payer quelqu'un, ou les doigts des dettes, non. Le but, c'est que le musulman pauvre, puisse vivre ce que le riche vit ce jour-là. Le bonheur, la gaieté, la fierté, il mange à sa faim, il est content. C'est ça le but de Sadaqa al-Fitr. المقصد هو أن يعيش الفقير ما يعيشه الغني من فرح وسرور وبشاشة. هذا هو القصد. أما الذي على سبيل المثال يريد أن يزيد مثلا يريد أن يعطي مولى مالية فله ذلك، لكن لا تعتبر صدقة الفطر، إنما تعتبر صدقة عامة وهي طبعا مقبولة عند الله عز وجل. فمقدار هذه الزكاة أو
هذه الصدقة, le taux de cette sadaqa, c'est 2,5 kg. À leur époque, ils donnaient des dattes, ils donnaient du blé, ils donnaient du lait caillé, ils donnaient de la sauce, c'est des choses que le pays a l'habitude de manger, des choses que le pays a l'habitude de manger. Si dans notre pays, un exemple, dans notre pays on a l'habitude de manger du riz, on aura du riz. Si dans un autre pays on a l'habitude de manger des dattes, on aura des dattes. Si dans un autre pays, il faut comprendre qu'à l'époque du prophète, il se contentait de peu. Pour nous, aujourd'hui, c'est banal. On dirait quelqu'un, صدقة الفطر يعني 2 كيلو ونصف رز ولا macaroni ولا كذا يقول لك يا أخي هذا macaroni je vais faire quoi avec des macaronis mais à leur époque c'était quelque chose de grandiose. C'est pas des gens qui avaient faim, qui avaient besoin, non, mais ils se contentaient de très peu. Ils se contentaient de très peu. يعني ما كانوا يريدون شيء من هذه الدنيا. كانوا يفضلون الآخرة على الدنيا. Ils préféraient l'au-delà à la dunya. Pour eux, ces 2 kilos de blé, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Le fait de faire un morceau de pain, de manger du pain avec des dattes, un petit peu de lait, alhamdoulilah, ça leur suffisait. Nous, aujourd'hui, si on ne mange pas de la sauce, on ne mange pas de la viande, on ne mange pas, on n'est pas rassasié. À leur époque, non. Pour certains d'entre nous, il y a une tradition, le prophète il dit quand la personne mange, il faut qu'il laisse un tiers pour le manger, un tiers pour la boisson, un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, et le dernier tiers pour qu'il puisse respirer. Nous, je crois que les 3 tiers, c'est la nourriture, on avait juste dit même la boisson, on n'avait pas la boire. Eux, non, c'était différent. حكمة مشروعيتها كما ذكرت هي عونا للفقراء والمساكين والمحتاجين تغنيهم عن السؤال في يوم العيد. إذا هي كلها معاملة للفقير والمسكين, c'est pour aider le pauvre, afin qu'il puisse être rassasié ce jour-là, qu'il puisse être heureux de manger comme tout le monde. وكذلك لتكون طهرة للصائم مما وقع فيه من اللغو والرفث. Et du même fait, cette aumône-là, pourquoi elle est donnée? Elle est donnée aussi afin d'expier nos péchés. Et quand on donne cette aumône-là, Allah tabaraka wa ta'ala, نحن قلنا في البداية بأن أول رمضان, le début du mois du Ramadan, c'est une miséricorde. Le milieu du Ramadan, c'est un pardon. Et le dernier du mois de Ramadan, c'est le fait d'être affranchi des flammes de l'enfer. On s'affranchit en expiant le péché. C'est-à-dire que l'insan, إذا دفع هذا فالله تبارك وتعالى يغفر له ذنوبه. وطهرة مما وقع فيه من اللغو والرفث. اللغو طبعا هو ما لا فائدة فيه من الكلام. اللغو ما لا فائدة فيه من الكلام أو يعني من القول والفعل. والرفث طبعا هو فحش الكلام. C'est les paroles, les mauvaises paroles. وهذا أحيانا قد يقع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان قال يعني une personne quand il t'attaque يعني إذا شاتمه أحد أو سبه فليقول اللهم إني صائم. Si quelqu'un vient t'insulter ou te dire quelque chose de non convenable, tu dis Allah, je suis dans l'état de jeûne. مصارف الزكاة هذه زكاة الفطر تصرف صدقة الفطر للمساكين كما جاء في الحديث وقال الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طبعا المسكين هو جاء تعريف في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا définition بالمعروف هو الذي لا يجد غنى أو لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له. Il n'a pas de richesse et non seulement il n'a pas de richesse, mais on ne le voit pas en lui. Il y a parmi nous les frères, souvent, il nous arrive parfois, certains me disent, il n'y a pas de pauvres. أو الفقراء لا نراهم أو لا نعرف أين يوجدون où ils se trouvent on ne sait pas. En fait, il y a beaucoup de frères parmi nous qui sont pauvres, qui n'ont pas, mais ils ne disent rien, ils ne demandent rien. Là, ils ne demandent rien du tout. Il est à côté de toi, il est habillé correctement,
il sourit, il parle avec toi et il n'a pas. Le fait de demander, c'est pas évident. L'insan yas'al, talab hada sah. C'est pas non شيء سهل يعني كل إنسان يأتي يقول أعطيني طعام، أعطيني ناكل ولا أعطيني دراهم صعب. حتى مثلا في المساجد هناك بعض الناس طلب الناس فقط في معاملة المسجد قد تصعب علي. أنا لي تصعب علي أن أقول للناس عودوا المسجد. C'est difficile pour moi. J'ai du mal. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ne peuvent pas demander. C'est pas évident. Et pourtant, il est pauvre. أما وقت إخراج الصدقة فالواجب إخراجها قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث عبد الله بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Celui qui la donne bien sûr avant la prière, c'est une sadaqa maqboula. Allah wa ta'ala il l'accepte. Celui qui par contre la donne après la prière, c'est une aumône comme les autres. C'est une sadaqa adil. C'est comme si il avait donné un pauvre de quoi se nourrir tout simplement. لكن ليست هي بصدقة الفطر. وأخيرا ما دام نحن في هذا الشهر ختاما له هو أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل من معاصيه وينال إليه بفعل ما يرضيه لأن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد حث الله تبارك وتعالى في كتابه وحث النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه على الاستغفار والتوبة إليه فقال سبحانه وأن تستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. En résumé ou en dernier, il faut que la personne revienne vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il expie ses péchés, il faut qu'il se repente auprès d'Allah. Et Allah ta'ala maintes et maintes fois nous a cité dans le Coran comme le prophète alayhi salatu wa salam de faire la tawbah, et il nous dit dans un de ces versets coraniques et vous invoquez le pardon auprès de votre Seigneur, il vous donnera plus de récompense, il a ajal musamma à un terme défini par le Wafik, chacun aura sa récompense spécifique. Par contre, celui qui dévie, j'ai peur pour vous, pour un grand châtiment. J'essaie de traduire le mieux possible un verset coranique. Celui qui ouvrira en français ne trouvera peut-être pas le même terme exact, mais c'est à peu près. وقال أيضا سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. Donc je suis, ça c'est le Nabi alayhi salam qui dit, je suis un homme comme vous. La seule différence qu'il y a entre moi et vous, c'est qu'Allah ta'ala il m'a révélé le Coran et il m'a révélé qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc soyez droits, et demandez-lui le pardon. Et il dit aussi dans un autre verset, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ et reportez-vous auprès du Seigneur, vous serez gagnants. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. reportez-vous auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr il expiera vos péchés et vous fera rentrer dans le jardin du paradis où il y a des fleuves ou des ruisseaux qui courent en dessous. وقال أيضا في آية أخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Et Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui se repentent et ceux qui sont propres. Ils sont purifiés, voilà, purifiés par le prophète. C'est une purification spirituelle. C'est pas la propreté du corps avec le sang et tout, mais c'est une purification spirituelle.
وهذه الأمور. طيب طبعا في الآيات حول الاستغفار وحول التوبة كثيرة، أما الأحاديث فعندما معنى حديث يسار المزني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. Repentez-vous auprès de votre Seigneur et demandez-lui de pardon, car je me pardonne ou je demande pardon auprès de mon Seigneur plus de 100 fois par jour. والحديث رواه مسلم. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Donc c'est à peu près la même tradition que celle qui a précédé, sauf que là il dit plus de 70 fois. والحديث رواه البخاري. التوبة التي أمرنا الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة وهي 5. يعني le pardon qui nous est demandé, c'est le pardon qui est avec ses règles. Et ces règles sont définies de 5. أولا أن يقلع الإنسان عن المعصية. أولا أن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله تعالى. يعني الإنسان avant toute chose, avant de se repentir, il faut que son repentir soit sincère. Yani quand il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour une personne ou pour quiconque. Il le fait tout simplement pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا أن يكون نادما حزينا على ما سلف من ذنبه. Le deuxième point, c'est qu'il soit triste sur ce qu'il a fait. C'est pas une personne qui fait tawbah et le lendemain il retourne, il fait la même chose, voilà, il sourit. Pour lui, c'est comme si rien ne s'était passé. Il dit: tiens, je vais faire la tawbah, Allah il va me pardonner, mais ça s'arrête là. Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, après la mort du prophète, le temps passait et ils voyaient des choses sur les gens qui sont venus après le prophète. كانوا يرون أشياء في كبار التابعين. مرة أحد الصحابة قال: أنتم تعملون أشياء وتفعلون أشياء كنا نعدها نحن على عهد رسول الله من الكبائر. Aujourd'hui vous faites certaines choses où vous vous permettez des choses que nous, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, pour nous elle était parmi les grands péchés. C'était des grands péchés. Et cette chose-là, on n'osait pas la faire. Alors que vous aujourd'hui c'est tout simple. C'est comme si que rien n'était. Donc الإنسان لابد أن يحزن على ما سلف من ذنبه. ثالثا أن يقلع عن المعصية فورا. Il faut, quand le péché il a été fait, il faut qu'il se retire du péché. Il faut qu'il s'arrête de ce péché. رابعا أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية. Il faut qu'il prend un pacte. يتعاهد مع الله ألا يعود إلى هذه المعصية. Il faut qu'il revienne, il se promette de ne plus revenir au péché, de ne plus faire ce péché. خامسا ألا تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة. il faut que son péché il soit fait au moment propice, c'est-à-dire au moment propice. Il faut, si on sait que nous, نحن نعلم بأن من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. طبعا لما تطلع الشمس من المغرب هل يصح للإنسان أن يتوب؟ يصح له أن يتوب، لكن هل تقبل توبته؟ Le jour où le soleil se lèvera du côté d'où il se couche, est-ce que celui qui se repentira, Allah acceptera sa tauba? Non, c'est fini, c'est trop tard. Donc il faut que le moment soit propice. Pourquoi qu'on attende? Ça c'est le premier charte. Le deuxième charte, c'est quand la mort elle arrive. C'est-à-dire que la personne se sent mourant, il sait qu'il va mourir. Il y a des temps, c'est l'événement où il a le journal, il arrive jusqu'ici, il te dira, je me repens. Comme Pharaon. Pharaon, quand il a senti la mort, la mort elle venait, قال إني آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Allah dit الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Maintenant il y a Pharaon. Quand il a vu la mort mourir, il a dit c'est fini, je crois en ce que les enfants d'Israël croient. C'était trop tard. Donc الإنسان نحن الآن هذه الأيام أيام مباركة، أيام عظيمة. أنا لا أقول بأن الإنسان عليه أن يجتهد فقط في رمضان، بل للإنسان أن يجتهد في رمضان وفي غير رمضان.
لكن ما دام هذه الفرصة موجودة، يعني on a cette occasion de se rapprocher de son Seigneur, on a cette occasion de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser. لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في رمضان كانوا يدعون ببلوغه 6 أشهر قبل أن يأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. يعني لما كان فيه من الأهمية tellement que c'est un mois rempli de bonté, rempli de faveur, rempli de pardon. Les compagnons me demandaient 6 mois à l'avance, Allah fait que je puisse jeûner le mois du Ramadan. Et le prophète il demandait la baraka au mois de Rajab, au mois de Sha'ban et au mois du Ramadan. وكان لما ينتهي رمضان فكانوا يسألون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah puisse accepter ce qu'ils ont fait. ما قدموه من الأعمال في رمضان. فالإنسان لا يغفل بل لا يتغافل عن هذه الأمور. Il ne faut pas laisser. Il faut celui qui peut se faire un veille la nuit. يعني إذا كنت أنت مثلا تقرأ صفحة من القرآن الكريم كله اقرأ صفحتين. تستغفر 100 مرة استغفر 200 مرة. تقوم يعني كنت تقرأ مثلا في الركعة صفحة أو نصف صفحة حاول تقرأ صفحة أو صفحة ونصف. يعني tu as l'habitude de lire une page, lis 2 pages. Tu as l'habitude de يعني إذا كان القيام يعني أنت لا تطيل في القيام تبقى يعني فترة حاول أن تطيل. يعني حاول أن تطيل في القيام، حاول أن تطيل في الركوع. هذا هو الاجتهاد، هذا هو الاجتهاد. وفي نفس الوقت يريد الإنسان قلب مع الإخوان. Il faut avoir le cœur doux, bon envers ses frères. Il faut être fraternel avec tout le monde. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول ابتسامة في وجه أخيك صدقة. Le fait simplement de sourire à ton frère. Tu vois ton frère, salam alaykoum, tu fais un petit sourire, c'est une sadaqa. احنا الآن الإنسان يمر السلام عليكم ينظر إليه يعني نظر المغشي عليه من الموت. لا، أنت الآن يعني لابد أن تنظر إلى ببشاشة الوجه فوق بانطلاق انشراح صدر. عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. Tu aimes ce que tu aimes pour toi, il faut l'aimer pour ton prochain aussi. Ce que tu aimes pour toi, il faut que tu l'aimes pour ton prochain. طبعا يعني أخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون يعني قد وفقت للحق بمنه وكرمه كما أن يسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في الأعمال، وأن يهدي المسلمين جميعا بالعمل بالكتاب والسنة، وأن يجنبنا وإياهم البدع والأهواء. إن ربي لسميع الدعاء. أقول قولي هذا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.